हेलो गाइस गुड इवनिंग आमी आहिसिलु गुवाहाटी आमार एटा प्रोग्राम आसिल माने आमार माइनाजनी डान्सर एटा प्रोग्राम आसिल तो ताई आज डान्स करिसे जी हक प्रथमबाৰৰ কাৰণে আজি তাই ষ্টেজত উঠিছে তাই অকল উঠি গৈছে এয়াই মোৰ কাৰণে বহুত আৰু মা ইফালে নাযাবা হা তাই পুৰা খুশি আৰু নাচিছে সবে বহুত সবে কৈছে বহুত ধুনিয়া হৈছে বুলি तो गाइस आमी एतिया आसु एटु काहिलीपारा ज्योति चित्रबन जत सिनेमा फिटिंग होइसिले हेखिनि ठाई किमान धुनिया याते एटा डांगर गेट आछे आइसा गेटेদি खुमाय आइलु इफाले बिल्डिंग आछे इफाले गछ आछे जामु गछ आछे तार पिছত खूब धुनिया ज्योति चित्रबनटु ইয়াত বহিবৰ কাৰণে আবেলি পঢ়িবৰ কাৰণেও অমা বাইক আহি আছে ইয়াত বহিবৰ কাৰণে আবেলি বহিবৰ কাৰণেও বেঞ্চ পটা আছে ইয়াত কি ধুনীয়া গছ কি ধুনীয়া ঘাঁহ আছে एजुबा साइकास नग्नबीजी उद्भिद जी उद्भिदे निजे गर्भस्थ है गछजोपा गर्भस्थ है तार सन्तान निजर शरीर द्वारा प्रसव करे एजुबा आपनालोके चिनक नग्नबीजी उद्भिद साइकास नाम है बहुत सौंदर्य है गछजोपा पृथ्वीर एकमात्र उद्भिद जी होइसे निजर देह फाटी पेलाय सन्तान जन्म दिए एजुपा गछे एटु बहा ठाई इया टकौ गछ आछे टकौ गछ आमलखि गछ तारपिছত बहुत धुनिया ठाई यात নহয় ভিতৰত কৰিবা बहुत धुनिया ठाई तो পাহাৰৰ ওপৰত আমি আহিছো খুব ভাল লাগিছে তো ভিডিওটো চাব শেষলৈকে আৰু আমাক লাইক কমেন্ট কৰিব শেয়াৰ কৰি দিব आमार दुजनी फोटोर पज दी पेला बहिसे फोटोर पज दी पेला या बहिसे सर